Kanina pa ako hindi umuwi. Baka hinahanap na ako nila, Mamo. Sigurado nag-aalala na sila kung ano nangyari sa akin. Ramon, kanina pa kita hinihintay. Yes, Papa. Gusto kitang makausap. Yes, Maupo ka. Ano po yun? Ramon, alam ko, hindi ako naging perfecto ka, marami akong mga pagkakamali na hindi mo nalalaman. Tulad ng pakipag-ugnayan ko kay Pilar at sa mga Guerrero. Hindi kayo nagkamali, Papa. Tama yung desisyon yung tapusin ang alyansa sa mga Guerrero. They are all traitors. Teka muna, Ramon. Makinig ka muna. Si Olivia. He's the worst traitor of them all. Yeah. Lagi siyang wala pag kailangan natin siya. Ramon, hindi lahat ng mga Guerrero kasi ugali ni Gustavo. I beg to disagree, Papa. Pare-pareho sila ng lahat. They almost killed my son. Wala akong sasantuin ni isa sa kanila. Papa, excuse me lang. Bakit lang ako? Mama! Papasukin niyo ako! Ano na naman ginagawa mo dito? Manggugulo ka na naman. Bitawan niyo siya! Ano ko? Bitawan niyo! Oh! Akala ko ba hindi ka na babalik dito? Ha? Ma, nung nagkabarilan kanina, sinubukan kong patayin si Don Julio. Dahil kayo ang pamilya ko. Kayo ang pinipili ko. Nasa akin ang buhay ng kalaban niya, Ma. Pero hindi ko siya magawang barilin. Dahil may isang tanong na gusto kong sagutin niyo. Ikaw lang ang makakasagot nun, Ma. Ano pa sagot ang gusto mo? Nung kumampi ka sa mga Montenegro, malinaw na hindi ka na parte ng pamilyang ito. Si Mama lang ang makakapagsabi kung hindi nga ako parte ng pamilyang ito. Kung hindi nga ako totoong Guerrero. Ma. Ma, please, magsalita ka, Ma. Pilar! Ano ba sinasabi ni Olivia? Ha? Papa. Ate. Ate. Huwag na kaming guluhin. Nakipag-alyansa ka na sa kabila. Hindi ka na namin kailangan dito. Mas mabuti pa. Halika na, umalis ka na. Halika na. Bitiwan mo ko. Bitiwan mo! Tumahimik ka, Roberto! Tumahimik ka lahat! Ma, sabi ni Don Julio, anak niya raw ako. Totoo ba, Ma?
Totoo bang siya ang tunay kong ama at hindi itong taong ito? Totoo bang hindi ako tunay na gerero? Ma, Nilason lang ni Julio ang utak mo para hindi mo siya patayin. Naniwala ka naman. Talaga napakahina ng kukote mo eh. kaya ba wala ka ng ibang ginawa kundi kutsain ako? Insultuhin ako, maliitin ako dahil hindi mo ako tunay na anak. Naglihim kayo ni Mama sa akin. Pilar, ano ba pinagsasabi ni Olivia? Naging gerero ang mga gerero. At nagkaroon ng kapangyarihan. Yan ang resulta ng tiyaga, pagtrabaho, at lihim sa bawat isa sa atin. Sabihin mo ang totoo sa akin. Anak ko ba si Olivia o hindi? Gustavo, nung mawala ang papa mo, ginawa ko ang lahat para tumakbo ka at magkaroon tayo ng pera. Humingi ako ng tulong kay Julio. At katawang ko ang hiningi niyang kapalit. Ano? Hindi ko kakalain na magkakaroon ng bunga na makita sa amin. At ikaw yun, Olivia. Papatayin kita, Pilar! Papatayin kita! No. Pinindeho mo ako! Papatayin kita, Pilar! Gustavo! Wala kang karapatan magsalita sa akin ng ganyan. Ikaw ang pinakamasama sa bahay na ito, hindi ba? Pinakasal mo ang kaisa-isa natin anak sa kabit mong si Jackie! Hindi ba? Oy, teka. Teka. Paano ako nadamay dito? Wala akong kinalaman dito, ah. Oy, Pilar, bakit mo ako sinasali sa usapan? Ikaw ang issue dito? Ma, anong ibig sabihin ni Lola? Anong ibig niya sabihin, Lola? Hindi si Roberto ang ama mo. Gustavo, sabihin mo nga sa bastardong ito kung sino talagang ama niya! Miguelito, matagal ko nang gusto sabihin sa'yo. Maniwala ka. Anak kita kay Jackie. How did this happen? Paano nangyari? How is this possible? Miguelito, naging kerida ng lolo mo ang bayaran mong ina. Miguelito, ito intindihin mo.
Dahil ayoko magkaroon ng skandalo ang pamilya Guerrero, inako kita bilang tunay kong anak. Paano si Erica? Paano si Erica? Kaninong anak si Erica? Sa'yo din? Where the hell is she? She needs to know about this. Naglayas. Nagre-rebelde. Miguelito, ikaw ang mansyang matagal nang tinatago ng pamilyang ito. Hindi namin sinabi sa'yo. For your own sake. Jesus Christ. Stop it. For my sake? It's for the freaking family's sake. That's what that's for. Pinaglihiman niyo ako. Dahil gusto niyong protektahan ng pamilya. Ang pangalan natin. Don't ever use me for that. Ang reputasyon na pinangahalagaan natin lahat. Nabulok naman pala magmula loob hanggang labas. No wonder. No wonder you never loved me. Kasi hindi mo ko anak. Kaya pala hindi kita maturing-turing bilang ama. Kasi hindi kita tatay. Pantay lang pala tayong dalawa. Magkapatid pala tayong dalawa. Pa? Este. Kuya. Pareho ko kayong anak. Pareho kayong Guerrero. Iisa lang ang mantsa rito. Iisa lang ang walang karapatan sa pamilyang ito. Walang iba kundi si Olivia. Hindi ko pagsisiksikan ang sarili ko sa pamilyang ito. Kinamumuhian kita. Magsama-sama kayong lahat na mabulok dito sa bahay na ito na punong-puno ng lihim at baho. Magsama-sama kayo. Olivia! Olivia, anak! Sige! Sama na kayong dalawa! Olivia! Tama si Olivia. Ang baho niya! Nakikinig ka ba sa usapang pamilya? Fatima, di ba sabi ko sa'yo huwag kang lalabas ng kwarto? Kanina ka pa ba dyan? Kanina ka pa ba dyan? Anong narinig mo? Umamin ka sa akin. Umamin ka. Wala ho. Wala rin ako naiintindihan, ma'am. Wala rin naman pa ako pakialam. Uwi na po ako. Fatima, ang tigas ng ulo mo! Kung may natutunan ako dito sa pamilyang to, yun ay wag na wag mo silang kakalabanin. Naiintindihan mo? Ang tigas ng ulo mo!
Jackie, ang sabi mo, hawak mo sa laeg yang si Fatima. Ba't hinayaan mong umalis? Ano ba gusto niyong gawin ko? Ikulong siya dito? Eh, masaalma yun. At saka alam niya na mas delikado kung ibubukas niya ang bunganga niya. Kapag kinalat ng babaeng yan, ang tungkol dito kay Miguelito, masisira ang reputasyon natin. Alam niyo namang lahat kung gaano tayo kaingat para itago ang totoong pagkatao ni Miguelito. Dumagdag pa si Ate Olivia. At basta na lang nalaman ng isang tao ang tungkol sa buhay natin na hindi man ng miyembro ng pamilya. O ano ngayon? Hindi natin alam kung saan yung loyalty ni Fatima, Ma. At higit sa lahat, hindi ako papayag na isang pipitsugi na babae lang na siningit mo dito masisira sa pamilya natin. Huwag mo kong kakausapin ng ganyan. Pinasok ko yung babaeng yun dito para protektahan niyang image mo. Alam mo yan! Nakalimutan mo na? Tama na! Hindi pwedeng makalabas ng sekreto dito. Tatapusin natin yan sa pamamaraang Guerrero. She knows too much, Ma. Nakita niya na pinatay ko si David. Don't worry about it. I know what to do. Hindi ko hahayaan na magkalat ng kasinungalingan ng babae niya. Franco, ano balita? Ramon, naikutan namin ang buong mansyon. Wala talaga si Merites. Sumabot ka sa kanyang ugalis eh. Hindi bale. Magpapadala ko ng tao natin sa Maynila. Alam ko kung saan siya pupunta. Sa buron lang anak niya. Delikado siya kay Rigor. Kaya, ihanda mo ang mga tao natin, Franco. Sige, Ramon. Ay, ako, Ramon, yung babae niya. Puro problema ang dinadala sa pamamahay ko. Mahal mo! Pero inalampagan mo! Kapal ng mukha mo! Anong ginagawa mo dito? Ikaw na. Patatisin ka anak nato. Patatisin si David. Respetuhin mo naman anak natin. Patatisin. Respeto! Bakit ako? Respeto mo! Anak mo, respeto mo! Ang pamilya to! Respeto mo! Ikaw! Ang dahilan! Kung bakit namatay ang anak ko! Ikaw! At ang demonyo mo anak! Ang dahilan! Kung bakit namatay ang anak ko! Dapat ikaw mamatay! Tay! Tay! Alites! Nasa kaya naman naman ikaw! Natakot ako! Natakot! Patayin kita! Ay! Hayop ka! Patayo! Bitaw mo ako! Hayop ka! Hindi ko na kailangan sa sabon na nanay ko! Magpakinaring demonyo ka!
Ipapatay kita kasama ang nanay mo! Tama na! Tawa ka nila! Trên tay mình đang cầm đây là cái sản phẩm bánh Nabati, có cái hương vị phô mai béo ngậy và có cái vị ngọt thanh, và được làm từ các cái bột mì phô mai tươi. Và đối với dòng bánh này thì rất là ít đường và giúp cái việc giảm béo được tốt hơn. Và đặc biệt đối với dòng bánh này thì sẽ không chứa các cái chất đường hóa học hay là không chứa các cái phẩm màu, và sẽ cung cấp cái năng lượng cho cơ thể của chúng ta khi mà chúng ta sử dụng. Và các cái thành phần để làm nên cái dòng bánh này thì sẽ được làm từ các cái nguyên liệu như là bột mì, đường, dầu thực vật, bột quế, bột phô mai và bột sữa. Với cái dòng bánh súp Nabati thì nó sẽ có chứa nhiều cái thành phần dinh dưỡng có lợi cho cơ thể của chúng ta khi mà chúng ta sử dụng, và sẽ giúp cung cấp các cái năng lượng cần thiết cho chúng ta khi mà chúng ta hoạt động cả ngày. Và các cái nguyên liệu để làm nên cái dòng bánh Nabati này thì đều là các cái nguyên liệu rất là sạch và được chế biến một cách hợp vệ sinh và đảm bảo an toàn cho chúng ta khi mà chúng ta sử dụng. Và đối với dòng bánh này thì có cái vị súp giòn của cái lớp vỏ bánh hòa quyện vào cái lớp kem và cái lớp phô mai có trong bánh, sẽ giúp khi chúng ta khi ăn mang đến cho chúng ta cái cảm giác là rất là ngon miệng, và nó sẽ bổ sung những cái chất rất là tốt cho cơ thể của chúng ta. Đó, đối với dòng bánh Nabati này thì nó được xuất xứ tại đất nước Indonesia, là một cái dòng bánh mà rất ngon mà chúng ta nên sử dụng, nên dùng. Trên tay mình đang cầm đây là cái sản phẩm cho Loropi và được xuất xứ từ châu Âu, và có các cái thành phần gồm có là được chiết xuất từ cái cỏ Aphali linh lăng từ châu Âu, một cái loài cỏ có cái hàm lượng cái chất diệp lục rất là đậm đặc và cao gấp nhiều lần so với các cái loài thực vật khác, và có thêm bổ sung thêm 10 cái loài bột rau, hoa quả và rau xanh như là dứa, táo, lê, kiwi, chanh leo, chanh, dưa chuột, cần tây, cải bó xôi,
và mùi tàu. Và đối với dòng sản phẩm này thì có cái công dụng là sẽ bổ sung các cái chất diệp lục cho cơ thể của chúng ta và sẽ hạn chế cái quá trình là oxy hóa, hỗ trợ tăng cường cái sức đề kháng và tăng cường cái sức khỏe. Thì những đối tượng nên sử dụng cái dòng Chloropi này á là người bình thường cần phải thải độc các cái lượng độc tố hàng ngày, hoặc là những người mà thường xuyên sử dụng các cái chất như là rượu, bia hay là thuốc lá, hoặc là những người mà đang trong cái chế độ ăn kiêng và mắc các cái căn bệnh mãn tính như là tiểu đường, huyết áp, hoặc là các cái bệnh liên quan đến như là bệnh tim mạch, hoặc là người có cái vấn đề về cái tiêu hóa, người lớn và trẻ em khi mà chúng ta lười biếng ăn rau thì nên sử dụng cái dòng sản phẩm Chloropi này. Hoặc là những người mà thường xuyên phải sử dụng đến cái thuốc tây, thuốc nam, hoặc là những cái bệnh nhân như là ung thư, hoặc là trong quá trình và sau cái quá trình mà hóa trị điều trị, hoặc là những người mà muốn hạn chế cái quá trình là oxy hóa, người muốn tăng cường cái sức đề khỏe thì chúng ta nên sử dụng cái dòng sản phẩm Chloropi này, rất là tốt. Và cái cách sử dụng thì rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần pha một thìa cà phê với 250 ml nước sôi để nguội, và chúng ta sẽ sử dụng là 2 lần trên một ngày. Đó là cái dòng sản phẩm Chloropi, một cái dòng sản phẩm mang lại cho cái sức khỏe của chúng ta rất là tốt. Chúng ta nên tham khảo và chúng ta nên bổ sung hàng ngày.